دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ذو الحجہ 1445 ہجری 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ پشاور، کوہاٹ، کرک، اٹک اور دیگر علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئیں۔ بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا سی پیک کی اپ گریڈیشن پر اتفاق۔ وزیراعظم نے چین میں ان کے اور وفد کے پرتپاک استقبال پر صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کی پائیدار شراکت کی توثیق اور مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے وزیراعظم کا پرتکلف ظہرانہ۔ چین کے وزیراعظم نے وزیراعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے وزیراعظم لی چیونگ کے برادرانہ جذبات اور پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، چین عظیم اور قابل اعتماد بھائی ہے۔ چین کی ترقی پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ پاکستانی ملی نغموں کی دھنوں نے ظہرانے کی فضا کو پاک چین دوستی کے رنگوں کی قوس قزح بنا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین عزت مآب یاؤ لیجی سے ملاقات۔ وزیراعظم نے چیئرمین یاؤ کو چینی سیاست اور معاشرے کے لیے ان کی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نیشنل پیپلز کانگریس کے سالانہ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ کہا، چین کے ساتھ مضبوط تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گریٹ ہال آف پیپلز آمد۔ چینی وزیراعظم لی چیونگ نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب سے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ اور دیگر استقبالیہ تقریب میں موجود تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی خالی نشستوں پر جوڈیشل کمیشن نے سفارش بھجوا دی۔ 3 خالی نشستوں پر سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے ناموں کی سفارش کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی سفارش حتمی منظوری کے لیے 3 ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے۔ اپوزیشن لیڈر کا ڈی جی ایف آئی او کے ایوان میں بلانے کا مطالبہ۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو جیل سے باہر آنے پر بغیر کسی پرچے کے اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا یہ جرم ہے کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس آیا، بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، مجھے تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ایم کیو ایم کی طرف سے کبھی کبھی ان کے رہنما بھی اس طرح کے شعلہ انگیز بیانیات دیتے ہیں، اور ان کے جو رہنما ہیں جو شعلہ انگیز بیان دیتے ہیں پھر وہ واپس بھی لیتے ہیں، پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ ان کے ایک لیڈر صاحب نے پہلے
चेयरमैन नैब के लिए बहुत बुरा भला बोला, 2 दिन के बाद फिर उसी चेयरमैन नैब से माफी मांगी। एमकेएम के रहनुमा शोला अंगेज बयान देकर मुआफिया मांगते हैं। अगर मुआफिया मांगनी है तो ऐसा बयान ही ना दें। एमकेएम की सियासत और मैंडेट किसी से छुपा नहीं। एमकेएम जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। एमकेएम अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। कराची में बसने वाले हर एक शहरी की जान कीमती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। अपने मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं, ये हमारा हक है एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कि हम अगर कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस उठाते हैं तो उसका जवाब झूठ पर नहीं हो। उसका जवाब अगर झूठ पर है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जहां तक मेरी इतलात है कि इलेक्ट्रिक के अमले के साथ इनकी पहले भी कंसल्टेशन हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह मैं दोबारा उनको हिदायत करके इनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग का मामला ईवान तक पहुंच गया। वज़ीर ममलकत अली परवेज मलिक और नबील गबूल में लफ्जी गोलाबारी। अली परवेज मलिक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। नुकसान वाले इलाकों में 6 से 7 घंटों के लिए लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबूल बोले, लिहारी में 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मैं गलत साबित हो गया तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर ममलकत गलत साबित हुए तो इस्तीफा दें। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली 4 माह के लिए महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर लगाम डालने की तैयारी कर दी। क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उमर चीमा ने अहम तफसीलात शेयर कर दी। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार उमर चीमा ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर लगाम डालने की तैयारी कर दी है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ को 4 मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों में एक कौमी फायर वॉल इंस्टॉल नस्ब किया जा रहा है ताकि नापसंदीदा मवाद को वसी इंटरनेट सारिफीन तक पहुँचने से रोका जा सके। एक मौक़र ज़रिए ने इस्तफसार पर तस्दीक की है कि ये फायर वॉल खरीदा जा चुका है और अब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसे सिर्फ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 2013 में कनाडा की कंपनी नेट स्वेपर की फायर वॉल्स फिल्टर्स इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने इंस्टॉल किए थे। ये कंपनी पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली सबमरीन केबल्स में 65% से ज्यादा की शेयर होल्डर है। ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस के सामने आने वाली मालूमात का जायजा लिया जा सकेगा और इसकी निगरानी की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे से आगाह एक सरकारी ओहदेदार का कहना था कि कौमी फायर वॉल 2 मकासद को पूरा करेगी। इन मकामात की निशानदही करेगी जहां से प्रोपेगेंडे का मवाद शुरू हो रहा है और साथ ही इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकेगा या फिर इस तक रसाई महदूद कर दी जाएगी। ताहम उन्होंने राय पेश करते हुए कहा कि बुनियादी मकसद प्रोपेगेंडा करने वाली तक पहुंचना और बुराई को जड़ से खत्म करना होगा। ये फायर वॉल फिल्टर फेसबुक, यूट्यूब और एक्स यानी साबिका ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए होंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के गलत इस्तेमाल को रोकने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि VPN के इस्तेमाल से कबल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आगाह किया जाए, बसूरत दीगर खिलाफवर्जी करने वाला मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत की जानिब से कई माह से ट्विटर को ब्लॉक किए जाने के बायस शहरी VPN के जरिए यह सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कई VPNs को इब्तदाई तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन इस सूरत हाल ने कॉर्पोरेट कम्युनिटी में बेचैनी को जन्म दिया, क्योंकि दुनिया भर के बड़े कारोबारी इदारे VPNs को अपने राज छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन इदारों की अंदरूनी राब्ताकारी में खुफिया मालूमात भी शामिल होती हैं। यही वजह है कि VPNs की वजह से कार्रवाई कुछ वक्त के लिए रोक दी गई थी। क्या ट्विटर की बंदिश दानिशमंदाना कदम था, क्योंकि बहुत से लोग इसे अब भी VPN के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं? एक सरकारी ओहदेदार ने सवाल का जवाब असबात में दिया और कहा कि ट्विटर का इस्तेमाल
1.4 मिलियन सार्फिन से कम होकर 2.4 मिलियन तक रह गया है, जिससे पाकिस्तान में भी ट्विटर का कारोबार मुतासिर हुआ। बोट्स का इस्तेमाल भी कम हो चुका। यही नहीं, ट्विटर इस्तेमाल इंतजामिया ने माजी के बरक्स हुकूमत के मुतालबात पर ध्यान देना शुरू किया है। ऐसा ही एक मुतालबा पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अकाउंट की बंदिश था। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि वो तंजीम के ओहदेदार नहीं थे और उन्होंने अकाउंट वापस करने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, वो इस हैंडल से साबिक फौजियों की जानिब से मौजूदा फौजी क़यादत की मज़म्मत करते हुए ट्वीट भी करते थे। पहले ट्विटर वाले अकाउंट बंद करने के लिए PTA की दरखास्तों का जवाब तक नहीं देते थे, लेकिन अब वो हमारी बात सुन